Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang menyewe dibahasi tentang masalah sempajas sunnah. Iro sempajas sunnah Pak Bu, angka tu sempajas sunnah terikat oleh keadaan. Angka sempajas sunnah yang disebut dengan sempajas solat sunnah nafilah atau solat sunnah rawatib. Pasepina sempajas perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sempajas sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia taupan rita maka dah ia had desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia ro taupan rita yang nangga ia rohat desa hadis lemah. Makotor si balikanlah. Kadangkala angka had desa angka taupan rita maka dia had desa melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadisa mentenda. Nah sebab antara hasan sahih dengan dhaif dia puluh ku nabi tu. Puluh ku mi ulama. Jadi aku ka maka dah hadisa malamma dia itu na puluh ku nabi tak. Istilahnya dia na puluh tanya nabi tentu kang itu malamma na matanda na tania taupan rita mi. Naiya ko taupan rita na tentu kangi relatif ni dia na mungkin sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tahu tu biasa tu maka dah iya ko yan tu Pak Beliang angka tahu maka dah hade iya ko yan dia na Pak Beliang tahu kan ya itu gitu. Jadi kadat tasi dia mako mati roh hadesa na sabab untuk malai si dia hadesa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin itu betul nah ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya wa matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na marembes mana lo ko rumatu. Jadi ya kong kataw maka hadis melemah nang kepacara mau maka dade maka matat deh itu hadis mako memang. Jadi aja na idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong kataw pa nang kagaga tajama na tapo maka da kenri dalelena tapodangi maka da sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadisana sapa nayaro tau pandrite riolo de metonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunnah makoy hadisana sapa ide magai na sabak de na palabangan ina rekode gago ko hadisa de gago ko kita ina runtuk makiro jadi tugas tay di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada nah itu tugasnya pacar ramai sampai dalilena jadi makiro yang itu sampai ya kong kata pudangi maka dah mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tuh tahu dah memang ni datanya jama aku tu masa pada dalilnya ustaz selo mutanai ina tu nak kada dia seguruta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisi dendrek napalabangan ni guru ta saada tigau ni nasaba de tu napa guru ngi ko de hadisana maki itu apa ya ini masyarakat galutan atau jama tahu rusuk betul karena iya roh amalannya ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu naya mana naya pak gurongnya wadi tajama na sabab padalan ni amalan na tahu padalan repana makiro jadi pertama nas sama turusi tau pandrita
makada duan raka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubu tawe nasabaturusi duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nasamatururu nak makada duan raka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia senge sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabas subuh tawe biasa angka pacarama tangkalinga makoro tau makada de panabas subuh teh angka sampaja sunnah duan raka nasaba oko hadesa dua mimato hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu ia kui betul itu pukului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa leler dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr itu kata silengnya jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajr duan raka sampaja sunnah riolona pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya natunang katau mas sampaja sunnah duan raka capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakang iya naronasa sholat sunnat qablal fajar jadi upapahang ini ya tapi maka da kega nonroi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat to angka makada yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita nama sue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya nama sue sampaja sunnah subuh jadi pura basubuh tawe ijaman iyaro duan raka iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri khairum minat dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masarolabbi narekomelo ilaini laiya tu sampajangi masarolabbi ya re gayase naiya lino lolo bisana iya to na sampajangi naten nabita isalai narekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka dia nabi taya komatanga komas sampaja sunnah nakama pak bange nayaki komakada dena salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular lalu sampajange salai itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sini sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura basubu tahu itu ko napai hadin atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita ajalalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapiteki barakna maka daya macipi iwattu cek dek maniwattu kega na ijama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nasamaturu si tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia pun maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah
walinnah tau ripujinna pong Allah Ta'ala. Jadi ya komeki mancaji wali tau ripuji ripong Allah Ta'ala awitriki yana tu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo mani hasil rakam. Jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tahu nang kata janar 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 lima dia to 10 telu dia to 10 siddi asera yan ni asera yan madaring kana jamay angka narampe ali na pangulut ta Imam Al-Jaizi taupan rita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namuan ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri iya kode maka dapat kubatik jami Pak Ustaz dua cibi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi iya kuya masawroe maka dami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rudun rakanger iya parosi rakangnya matu akadani witir pak negatu tu tahu maka do sholli sholatis sunnatil witir rakaatain mapat diulu tu malaikat pak maka da wakatai mas sampaja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli sholatis sunnati ma'al witri jadi wakatai mas sampaja sunnah bagian na witiri 2 rakam karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakangnya maka dani usolli salati sunnatul witir rakaatan ya bro jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rula dan ko demo patapahal gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi oke roh nak berbeda kata pahani maka do angka maka da sampaja sunna dia penatama subuh angka to maka de purapi bas subuh tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali Imamul Ghazali ulama yang qasyaf dikenal dengan istilah hujjatul Islam taupan rita lupuh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin angka koro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sempaja sunnah subuh jadi kupur ibas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna tu purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya kegayasan makuye iya ko angka tau palamuran nyawa na nelo pasolangi denulay mak balu-balu kinang kataw siriyang ni ati na melo kiringang ni ano makaleleng di natambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papadiri maga denulay latu ito iya rona rampe Imamul Ghazali narikuya ruyala pangupu jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadrak
rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya alai surah Al-Fil liila fi Quraisyin. Iya, jadi tapalak miru dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkatuna rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya, Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau panrita tembus kasaf. Iya, jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na di na mati yaitu tena dati mengeribi. Ya tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti talupai. Itu maka dami tahu pandita papalampi sunga. Iro. Dua. Angka mau kecil di. Angka narampe tau pandrita oko lalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau tidak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunnah subuh nabace kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka' mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatalluri raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada rajan nalino kaya ka na may pake so iya ko meki malamana mi jadi raka' pamulanna ibaca alam nasara nappa ibaca al kafirun akatallu. Jadi rakaat pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah. Lettu isura alam nasrah tabaca al kafirun akatallu napaki rokok. Maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil li ila fi Quraisyin nappa tabaca alam tara kaifah. Nappa tabaca kudu Allahu akatallu kalamanan ni. Kak dene cucuk yulangi. Itu kadena cocok maka da wai meka malamana ngite ko carana lo jame jo lo dua kada si kamale dua dena cocok apa dun rekami makanya pengupui patama manang tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah yual kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua nonroi bimatotama papalampe sunga alam nasrato napa alam tarakai pabalinna ya kuya rona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangiki ibaca alam nasra si bawa alpil di ila fi Quraisy. Jadi ya alam nasra ka dobolo muy fungsinna iya mi matur rakaat kedua iya na rupe maka da alam nasra rakaat pertama napat kuyal kafirun akatallu rakaat maduan na pamatu napa ta'ala li ila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napa ta'ala kulullahu katallu kalamanan ni yang penting tingerang pak ianu patu ipak biasa pak apa ya kode ni pak biasa tuh di kejili-jili ni tuh agak siruna itu ipak biasa pak iya na tu ampai iya ro tau pandrite maku ya perlu papahangi kia supaya aja nato salah paham maka da magi nang ka ipatan tu makoro na de na patan tu inabita makuya iro aya rilalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing ang kahadesa bicarai kadakala deto kakahadesa bicarai angkato penemuan ulama istilahnya na amal kangi tau pandrite materu nasabari na lolongan hikmana yana rona pak gurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro de nakadate
Hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Tentu termasuknya tu ni baca kulullahu kak denang kana surongnya Nabi tamakada baca kulullahu kasih sabbu kosoi kasih sabbu koni denang ka. Tapi angka sahabat na Nabi ta nabaca yaro. Nabaca yaro. Kulullahu kasih sabbu kosoi nabaca tu kasih sabbu koni. Sahabat na Nabi ta. Si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate masilan na bita tasilang magi na tasilan na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu na bita de tonis sangi maka damaga na kama lino tapi iya makoko wita maega hamisangi maega nasa iya nang kanao ni mako adi na namita iya na tu namo pak muray ditang katona pangobatan akhir zaman do maega padahal Nabi lagi deh sangi makada mager kumikama lino jadi yero Nabi kan angka matan nasoy malibu tapi dia cahayana pada miulengnya masalah Nabi dia tu nagarhana maka dia Nabi naporangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soy makaliliang dito ka na may kamalino maka di Jibril de iya ro ampay di gaga cahaya na matan na soy Muhammad 70 sabbu malaika na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaika ang katori waya makada de na tarbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itun ron na malaika ilangi ya sana ikinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada ia linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sematan relada na langi mo pa ano mo pa yero tanya pa lagi nang yero bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butoi malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang kanya langit jadi pekoniero itu biar ko ya kumakadani te kenri resang langi wallahu alam dia nagapahang iro di sakar kenri monro yang jelasna onron na malaikat elangi nayaro makadai Jibril napaturong po ang Allah Ta'ala malaikat na makin Nabi tamagami menginap magi na may galanda no makadai lawi masampajangan ngiro sahabat mo Muawiyah kasila Nabi aga man nakalabihan na ito magi man na ipanora malaikat masampajangan na tau biasa muri ternyata Nabi Muawiyah sahabat ko dia salami tapi ternyata Nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai uku posisi na po Allah Ta'ala yang ngakui uku po Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas nah itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia nasalay itu kumakadai baca kata lupa ada kui patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasin na po ng Allah Ta'ala taudiin uli mangaji malampe namo kudu Allah minabaca nah itu namun yan itu jadi itu nawa dia capa ima kudu Allah Pak katoje itu tahu ketuli kudu Allah minamba pu iman nasi kudu Allah ku siya aja tercapai itu de nawadi jadi makanya bita toloh tu solo sahabat noli sahabat na toloh iya ro nabi tar benena na tanay makada iya lakay mo tahu salama tercatat ini sisi na po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas makukwami ka tanay ko akasiyaga memang inabaca lakay mo kudu Allahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kudu Allahu lakay mo naicata manayasang ahli surah Al-Ikhlas makada bayne na pura ka na podang
maka dia ruya baca aku dewatin roko wani ko de naganna kasi sa buku Allahu baca de tona labu matan nasoy ko mubai ko de baca kasi sa buku Allahu berarti kedua sabu si sabu ko soy si sabu ko wani tulian merona pananunga tapi ia ko bilang si sabu tapi makalaki jadi ini meniro ia kode hatul le baca ya kasekoro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungang ni makada seko makada sisa bunaya 500 ko 500 kon ni pedisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabbe to yaitu tasabbe pakai na nomoro tanyani yaitu ipacene bilang-bilang itu ko bilang tulang ko matinro ite tak din na madari na lupay kada siya garon yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siya don di natambay man ni itu jadi itu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni itu pasa itu apa ya ko yati pacene madari tak din na ko matangangi masih kiri na cakaru lupa setangi mematoha apa tinro ali na metola sapu-sapu mata makada magi-magi na tinro na dinaletu makito jadi iya metoro matana padam itu kotomoto ko subuh maka tana madari ni aja lala matana makwe na nangkalinge tenas menapay mga jililu jolo cede pa de to parap basi oh raba ni tu ya narabba ele pinoto yang lagi na sama memang setan ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko ia komoto no patu si rantena kade ko si jaloma jenne ia nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ia kong katau matin ruang ia na tu ampai biasa yepi wae matana to yepi wae matana tapi engkau pasantre dia napi na bolome te wae mapantengan itu jadi na bolome mati wae mapantengan jadi magai na sama memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul di moni mot ko tamai tak dampangi ka angka cara ko paleteang iya jadi engka tak sia ko palete jadi pasitar rumenero makie jadi nak sampai sunat subuh tu selesai angka cek dek maka dawe madari apa ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh nak tunggu jam apa wat dingi khabak pura pi mas sampai subuh teh nai jamah namanya khabak tapi risesena taude nangka nasalaiwi iya ko bisa mo ide tajama jabawan nah do risesena mi taude nangka nasalaiwi ya boleh dikaba nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naron yasang hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan nabi tapi diam betul kena dia nak kena nabi tak cocok ni tujuh ni dia tu nak kena salah mamakobam ni tapi amakona nabi ta menurut ulama hadis wadi nasabak yakin dia nawadi maka dia nabi tak ajak tapi ro nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun nama kada salah ya tu de agak pek napau maka dami nabi ta melo ko galau pak guru lebih makanja na itu pasti na salay nita ya kumakir to nilo ko pak guru lebih makanja na itu maka dari sahabat itu pak guru na ya Rasulullah makin nabi tayo mo baca na salay niya romato jadi dia nak nabi ta salay yo poy di naraka itu tapa de gaga silalona na jama taparana kana sa pajabay ni pale makanya disitulah caranya nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah. Nasabah na podan maka angka lebih makan jaknya itu. Pada roto masih kiri perma sampai jasubnya sel masih masulikah batu karo manala. Mini sitan reulunah.
batu karo banala masikiri na itay nabita we mini tanga sode pana salay ni iya daperi de na kan nabita sala jama-jama mo de na podam ni makada sipona gyaro pura ko masam pajasu bude pana ka salay masiki nasa de nangka nasa bigaw nasa tuli masikiri ka makke nabita may ganito baca nasang akadua milit ya betul rumah na makan ditandre maka dia nabita melo ko Pak Guru angka baca nabaca nabita subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka nabita ia ubaca ewe pak katalu noli nabita ia ubaca katalu ia kok kesurimonri ni pasi timba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata namo pi akka 10 yo baca katelu tapanasoro batuna nasa tapaguru ina na kana nabita bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri tauret pa apalah nih wah iya bicara ya Pak sisap melo pada kumaka deh iye si bawa deh jadi mapuncut ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati depannya apalah iro tak amalkan yana tunakan atau pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masam paja subuh namun iya itu mau baca luar biasa nih liwat ni tanah napalana itu jadi komeloki makana kami nam matana dena gacau itu yana tu sikiri tapi dena yaro sikiri kami nam makanja iya miro kami nam matana apalana tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makanan kaduriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa angka to sikiri detannya ya subhanallah matana mengka kega makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ina rosikiri tanah-tanah kilala na suruga itu jadi madu pedupa kato makale komeku pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupa idi menya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca ya ko makura-kura baca ina ro ta baca na subhanallah bihamdi ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupa mo yang penting ang kata amalkan Pak makom itu ya kau maka DJ gawa pula ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupa iya karaban ya astagfirullah ya benar ya kau makun rumo pero salawan namo salawa mi tapanan no nga barakalo po na ito ya jadi dia nagacau gampang ya ko dia mau patisang salawa mate bawan ni jadi sampai sunat subuh kemudian lete kak sampaja sunnah yolona si bawa imonrina loro ba'diyah dan qabliyah duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro duan rakang imonrina loro muakkadah ya sangi muakkadah dinamoto makada denang kana salai nabita sampaja sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonrina loro muakkadah dan gairu muakkad apa iya tu sampai sunnah gairu muakkad loro apa yolona apa imonrina lah jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wadi langsung ngepa wadi to masna 2 rakaat di bersalam iya ko meloki ma suku-suku tapagan na ipa nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunat minimalis asanna ini minimalis aga gunane repat angka riwayat puluku pemulut Aisyah
Maka dia Aisyah narampi ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sarata masin ani assalamualaikum maka Nabi tanani gini kita umas sampaja sunnah patanrakang yolona loro patanrakang imonrin na loro lai harangan nyo kupong Allah Ta'ala nagis sa api naraka watak kalina. Jadi fakada haram ujasa dilanirat lai harangan ni nagis sa api naraka watak kalina. Iya to si oko kita hiyalinidin kita na Imamul Ghazali patanraka sampaja sunnah imonrin na loro tapi lem dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa metta rokokna jadi dia nak katalungi baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadu puluh sini iya dia nak katalu apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu Allah de metet sujud metet rokokna makoto paropa emang metet tu sujudna tapi petanrakangon napakupure na jamayaro tudang icinampo masikiri aga nasi Imamul Ghazali iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunnah imonrin na loro 70 sabbu malaika maciu masampaja sibawa alena itu puluh sabbu malaikat macuri mas sempajang. Yang kedua, iya na malaikat macuri mas sempajangi matasabbi aswani milauhi pong Allah Ta'ala sarekom mengiyon nate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir nak ko tahu maripa dia cocok. Apa metet rokok na metet tu sujud na ini ya tak petak itu ini mapudong kanan betul kan yang penting ngepai tani ya roh jadi istilahnya sempajangnya mas senang jadi kuro monro mesti tak paha kutulai jadi roh muakkad gairu muakkad ya ko muakkada dua yolona dua imonrina menurut ahli fikih iya kotat Imam Ghazali dua yolona apa imonrina iya ko gairu muakkada apa ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur yolona as-sarae 2 muakkada sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkada yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakang hadis memang angka mi makada muakkada angka tau makada taniyah magai nasaba angka narampe Aisyah makada yaro nabi taqassarai patanraka sampaja sunnah na jaman petang sige angka tau sahabat paui makada uruntu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai dun rakami gitu kana itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah mah kada apa najama kata sahabat mah kada bitai nabi ta 2 mi najama gitu ya naro nakada angka mah kada 2 angka mah kada 4 tapi yang jelasnya patanrakangnya angka hadisana aga pesan nabi ta ternyata angka padilana nani kita umas sampaja sunnah patanraka yolona sarae apalanna yaitu patanrakannya nawala ipung Allah Ta'ala padai eganna apalanna tau melaksanakannya ibadah umrah 1 kali nah ini tuh sampaja sunnah jadi ya ko 25 juta di ipasa dia na kalau umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na parewa apalanna tau yaro umrah 1 kali ko cicem minajama pa itu pengumrah dia seberkali-kali tak cicem milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patanraka yolona sara jadi megai apalan naro apa iya kene melo imakadapu imang roh nani gini masam paja sunnah patanraka yolona sara ya lengi di 25 juta hais bakak masih
desa kadake kan ola pui mata mah. Itu jadi makira jadi itu karena fadilahnya. Iolo na mga mondrina sara dega sampaja sunna mondrina sara. Tapi Nabi ta angka nang tanalo bolana Ummu Salmah, indok Salmah. Iya na bayne na Nabi te matolak da inapi pu bayne. Apa mati ambo Salma na law Nabi tasyaraiwi lawi berduka natako makade Nabi ta bacai pudang musalma masarala da ikasi nyawana kade Nabi ta bacai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambahi Allahumma ajur pottolayang iya talaiwe iya lebih makanja ini ya talaiwe. Jadi situngan na kung katayin na motoro na tasurut baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu inna lillahi ternyata mati. Nih baca musibah mi. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala mate ngangi tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mega apa tu nasa dia baca dah mati na tanda itu baca tu mati itu itu jadi dibaca roh di inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambai Allahumma ajurna fi musibatina ipot tolayang ya lebih makanja ini ya talai makale Ummu Salma purana na baca roh na baca sa na pamakada ang kamu pagatau lebih makanja na lakaiku de na betul na de na rapa ako kalan na sa nalakay ko na tau kanya arwani pasak barak na de nang kena macay pasampajang tulima nya makinin na ay de na aga tau pa nalakay ko kanya na iya na roga aga nasabari ni podan nabi to ko malaikat Jibril maka da de na rapa tepat na Ummu Salma mo podangnya rupa dongang sehingga nabi mendatangi nang pugo no kade nabi ta waktu kuisa liwa pintu na makin nabi ta dega ye mu yakini ro mu pawe upodakwe nyedo nasa deje na de yakini de minarapa kalau ku seding pa makada de na seding gaga tau pada kanja na lakaiku makin nabita ke ga makanja lakai munaya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay ni yaitu umurnya 60 tahun lebih jadi tau matoa itu pubay ni iya kung karoan itu lima makbay di macuri nabi tasuro ni sapa atau matuan na pulo na tahun na kawingi itu lima macu sunnah itu pak makatuti kako iya kuak baynya ngamakalita sunnah wah itu iya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami itu mulai lalanero. Jadi saya wasiatkan dan itu. Jadi kung kagagat tapaletat deng iya naro tabaca. Abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala. Nasabab maka di itu gaga pasan na guru tero pak. Guru ta almarhum Haji Patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren ni. Lau podangi maka da. Di kaji ga baca-baca ta pala iro pala walawero. Pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matoki tu mak guru dia kata kita eta runti rumah kada ye baca na de di namu ite gaga maka de guru tak mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magai na saide dalik na yero na laya aja na nilawai dalik na tahu endo mamagi-magi yero na lairo na uhalalakang ina pak baraka ina wadin me wayang untuk keluarga apa niga palalo okoro pangai ana wanita ina dinamo kola sari makali cubuh edo na de tanyala langi robungnya namo atu iti roto bacan ne sapa de to ne ita ko baru ana wana runtu yokoro berarti makko me maturu pura nagari sikangi pong Allah Taala dale na toro pura halalaka amakona
maka dati kilala makanya matay ko makuikuin na yung motoro na makadadali na toro lima ko na dapat lo pula guru tabelo ko ada aku dia ulit tayo tu pak kiai maka na muda pimo tu matu na mama ko ni guru tak ini ru tapana pula nga maka da tumilaw ilaw do ni pa ina sang nanay kasi digaga wena na puang Allah Taala matu tu nakate na naloko masikola atan na po ang Allah Ta'ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa na tumilo doon na nang kadali na nang kadinamo pero baraka na doon nga solat tu ilapurangi maka da yinaw dinamo na pasantrengi alutaw patamangi dinamo lupo guruta maka da guruta nalay di kinatading nga pa di gage dinamo taldo kinatading mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahana makoro dia na masusah makanya tu nang kata makada iya kunin nale tega gatta melo itu po ngala taala tola yang lebih makanya pak dia na tatola ko dia na laga itu kan tu jadi iro ipake saya kira iya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapi na sampaja paralia mego pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti ang kaburay ni ang katusang pajasun na ako bulan sawal iya karuara kana iya kuijame ro sang pajasun na iya natunakan na lasa aja tamasilang iya nang kamoto ko tilalan na linawat di burayki o kuinipi na buraywi iya ti ampay ko malasa apa abu do masilang and dari ruang kalelo toroy kada aja na pakung rojolo kamu tu matu baraka na alhamdulillah sirik na taung baru-baru nakana ala sa ulas sidi ulas 10 sidi 20 10 masona dulo mak juma kedua pa dulo tukong dulo dotoroy aba waktu corona mari di mana pak kita ko dulo tatonge tapi tuli sampai jaliw maka dade tuli yakin maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dinang kursi runtuk di tahu pa ni sama bahasa Indonesia bahasa Arab na bahasa Inggris dinang kursi runtuk nasa Bauki Amerika Monroe si Hisham Kabani magi nang kaya roki lalan nipi pole angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang piasi na lamarimu kung katutuk ko ay busyok kilalan na lamarie pasigaru ya rominungi ibero na pak guru nga na pemade moto ka gorang ibu elinga ro sam-same nasa capung ni daku dene capung ko poko tu nalay nasa kato nga mo pa daku katuwa ibu ko betul ako sa liwang itu air hujan di bulan 4 pasigaru mole nga winong si kaca winong saya minum itu sore pura masa pajangan saratay winongi pas bajanna elo na matasya ako cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita narampi padilana sampai ini kasana oko Ibnu Halizm narampi itu jadi engkah tapi mundri pematu pengolongan ni supaya manase pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepak sulah ya sana malepak Idul Fitri teh bapak mulokor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.